have been given the opportunity to come back again to conduct practical agronomic training on the various topics for cocoa and agroforestry in Lampung. The most important aspect of my training is with regards to soil health, number one. And number two is how to do cultural techniques prior to any chemical intervention like fertilizers or insecticide and fungicide. Cultural techniques like making sure there's enough organic material to reserve and to keep carbon in the soil, to reduce erosion by terracing, make sure there's enough drainage in undulating land, make sure there are enough shade tree, and the most important thing is because they are farmers, we want an alternative income. So during the growing stage, I encourage them to plant some form of beans. So they plant either peanuts or they plant corn, which is also improving the soil health by fixing nitrogen. At the same time, they have two different types of shade trees. One is the permanent shade and one is the temporary shade. Temporary shades are banana or plantain. They do have papaya. They do have gliricidia, which fixes nitrogen in the soil. Permanent shade, for instance, in Lampung area is durians. You can also have petai, which is a local eating fruit that comes out from the tree. You can have coconuts, for instance, in Asia. My training is in the simplest form for people to take it on board and for the new people who have joined the organization as trainers and for them to pass on this knowledge in the simplest way to the farming community wherever the location is, for instance, in Lampung here. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang saya dapatkan di dalam training ini selama 5 hari bersama Pak Ayamani, yang saya harap bisa membantu saya untuk dapat lebih lagi memberikan data-data yang lebih baik lagi dan juga membantu program agar petani-petani bisa terus bertanam kakao dan juga bisa terus meningkatkan produksi mereka. Yang saya ambil atau yang saya petik dari training selama 6 hari ini mengingatkan kembali materi-materi tentang budidaya kakao yang mungkin terlupa, sekarang lebih di-upgrade lagi, sehingga pengetahuan peserta dan saya pribadi juga bisa lebih meningkat lagi, yang tentunya ini nanti akan berguna saat disampaikan ke petani kakao di Lampung. Pada kesempatan ini kami menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan GAP training yang dilakukan oleh konsultan kita, Bapak Ayamani Jagadis, profesional di bidang kakao selama kurang lebih dari 25 tahun. Di sini yang menjadi peserta training adalah para koordinator yang ada dalam tim sustainability. Ada juga beberapa field facilitator yang baru kami rekrut untuk sama-sama belajar mengenai aspek budidaya yang sangat penting untuk kita ketahui, yang kemudian bisa kita sampaikan dan kita berikan pemahamannya ke petani.